Hi everyone! Ala akong saluti. Galagagan di si Mika. At kami galuto-luto. Galuto kami di. Nakaon si Aya guys. Nami garden na mo no. Pero wala pa natubo. Mag-vlog ka? Sige mag-vlog ka dira ha. Very good. Good morning. So ni ulan gabi nata diri sa bunuan sa durian. And then itataog ka ng hulog. So ato ang natapok, ang ato ang nakuha nga durian diri sa punuan, so mo ni siya. 5 pieces. Awas na diri sa fence kay ang ato ang punuan sa durian nilagpas man ang iyahang sanga diri sa gawas. Naon na to kung nay nahulog. Apay isa. Kuha tao sako. Spray plane sa sagingan. Sako. Daghan pag nabilin sa taas nga bunga, so nagmature na siya. Atoan na lang ning ipa-cut later aron makuha na to ang mga gulang na nga bunga aron dili na masayang. Grabe, mananom daw ni siya pine tree oh. Asa na eh? Asa? Hindi ko nga alam, di ba mayroon dyan pine tree? So saan pala itatayo bahay mo?
Kasi kasama yun sa planning. Lagyan na lang para parang ano siya, para siyang parking lot. Dito na lang sa linya. Wow, ano yan? Basta lang ko ay tamnan. Unula naman sang talong kag say. Dito sa ang balay. Hindi na sa alin diri ang balay, pagkadto diri sa dira sa kay bibi nga balay-balay. Op. Contribution sa ano te? Kalikasan. Kalikasan. Mother Earth. Happy si Mother Earth. May ara pa karon na. Kasi para mo Si wala ah. Kabut eh. Mike, oh, makaon ka, Mike. Ah. Makakita din ito. Ito, ipadugo. Chay oh. Grabe ba? Grabe yun na. Lang man. Tulog naman to na. Wala akong ipupo. Nagsaka ka? Nagsaka ka, hoy? Okay, run. Go, guys. Slow down. Wow! Whoa, 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 whoa. Up, 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 up. Run, Kakay! Hi everyone! Ala akong saluti. Lagan-lagan din si Mika. At kami galuto kami di. Kakaon si Aya guys. Ba? Nami garden na mo no. Pero wala pa natubo. What? Sige, nag-vlog ka. Sige, mag-vlog ka dira ha. Very good. Hi guys. Say hi Kakay. I'm in the video. Say hi. Hi! Hi guys. Ay si mami ko o garbes. Garbes si mami na. Silly girl. Silly girl. Nice. Grabe ang lalaki. Ang lalaki, walang babae. Oh? Look how big are they. Baya ka na, picture. Yung malalaki lang kunin natin. Ha? Come here, Kai Kai. Kai. Come here. Come here kay Mommy. Come here, Kai. Pakawakan ko siya ng Kai, come here, Kai. Anak
What is that? Pepper. Very good, Kai Kai. You hold the pepper, okay? You hold the Come on, pepper. mommy. Okay. Oh, you get the pepper. What is that, Kai Kai? What is this? Oh, very good, Kai Kai. It's a pepper. Oh, you hold one more pepper. Is this? You want hold on? What is this? Very good, Kai Kai. What is this? Very good. Good job, Kai. Oh, you hold the other. Wow, you have a four pepper. 1, 2, 3. Oh, okay. You also have four pepper. Okay. The pepper in here. Very good. Very good, Kakai. Oh, you put the other one here. Very good. Good job, Kakai. Oh, you sing the coconut. Daddy, balaan ko masing ng coconut ba? Ha? Coconut. I love the coconut. Oh my God! Come a big boy. Come a big boy. Wow. How about you, Kai? Kai, do you know how to sing a coconut? You put it in the plastic with Kuya Goy Goy. You, enough na? Okay. Yo, kapoy na daw si ano. I have this dami na. Grabe siya. Sobrang organic ng plants here. Bakit? Sobrang organic ng plants here kasi walang insecticides. Kaya look, may mga insects na nag-attempt sa kanya. But still, very good pa naman. So, katuan na lang siyang itanggalon para mapakinabangan. See? Still good. Bakit parang nakagat ako ng lagdan? I will get the other one. See? Ito, medyo hindi na-discover ng insects. Insect. Big one. Insect? Insect. Wala na discover na insect. Tama na. Uy, mag-share tayo sa iba, uy. Kindness is is the highest form of intelligence. So, better na mag-get tayo and share for everyone. No, what I am saying is, you let the planter harvest. Harvester siguro. You let the harvester harvest for themselves. Because they're the one who planted. Okay, enough for us. I think it's too much. And then we will get na lang the patula there. Come here. Enough lang itong dalawa for us. Oops. Okay na ta? Tama na naman ito. Bata pa naman ito, diba? Sarap pa to, diba? Oh. Here. Here. You get? Okay. Dali, and then i-post mo na lang. Dalawa naman ito kukunin ko. Tatlo. Ito pa. No, the other one. Throw. Yung big one. Hmm? Ano lang, mga worth 20 pesos. Okay. We will give the price for the planter. We will buy them. Oh, ayan si Kuya. Hi, Kuya. Nangunguha siya ng kamatis. Mature na yan, kaya mag-ano na yan. Okay. You have a lot na. Dami kaya siya, diri ka maka-exercise siya kay ma-entice niya yung self na mag-run. Daddy, enough lang for us, ha? Fruits with gelatin. Dragon fruit with gelatin. Yeah. Wow! So delicious.